भद्रक जिला धामनगर थाना अंचल गाँ गाँव में महिला मानकु अधिक टंका मिलिबार प्रलोभन देखाई टंका नैथिबा एक गुरुतर अभियोग सामना आसी। किछि व्यक्ति गाँ को जाई विशेषकर 1000 टंका दियो 10,000 टंका पाओ भली प्रतिश्रुति महिला मानकु देखाइथिले। आउ अधिक टंका मिलिबा आशारे किछि महिला सेमानक कथा को विश्वास करी सेमानकु टंका देथिले। आउ टंका नेबा परे प्रतिश्रुति अनुसार अधिक टंका फेरस्त करा जाय नथिला। एपरिकी केतेक महिला टंका नहीं ता बदल केवल 2 खंड शाढ़ी दि जाइथिला एवं परे अधिक टंका फेरस्त करा जिवो बोली कुहा जाइथिला किंतु दिया जाय नथिला। माने होची संडे दिन तांकर एठी प्रोग्राम होची आम घर जाई शनिवार दिन जाई पहुँचले कि एमती संडे दिन एठी गोटे प्रोग्राम होची धामनगर श्रावणी होटेल आउ होची तमे जिवो किछि जॉब फॉब करिया पय चाहू जो माने पाठा पढ़ी घरे अछो आमे कोन पाठा पढ़ी घरे अछु ना बापा माँ डिपेंड सेति पय कि आमे कोठी आसनु श्रावणी होटेल हेटी जलो गनु माँ को भी सांगरे आमे नेकी जाइथनु जति सब देखेले बुझेले सब आमको जतल पैसा थ्रो रु कहि देले आमे आ मना कर देलु ना आम पैसा देकी आमे आ करिमु केते पैसा मागिले से फास्ट कहले रजिस्टर्ड करिया पय 600 टंका दियंतु आगे माने जी कर रेजिस्टर्ड 600 टका देकी ता पछू पछू सब मस्ते रही तुम पछ तुम रही फास्ट रही कहीकि आमको बुझेले मुझे कलिनी मु पलि आसली घर को भी आसिक भी सी कहले हाँ माने हूँ घरे तुम कर मु मना करदेली टोटाल ना कहमिनी जेहेतु से बुझेले माइंड पूरा आज्ञा ना हूँ मनोज कुमार कौन गोटे सिंह आ जन हूँ कौशल्या दास आ जन हेमलता जेना घर हूँ चरंपा भद्रक एमती कहते आमको बुझेले एमती हूँ माने शाढ़ी ग्लोसरी सौदा माने जेती सब जिनस अच्छी एति कहले कि 200 बीबी आमको जिनस कि 200 बीबीटा हूँ 20,000 बोली आमको कही नथिले आमे 200 बीबी भाविनु कि 500 हो कि 1000 हो एति पछरे जो घर को आसिक आमको कहले 200 बीबी माने हूँ 20,000 टंका आमे मना करदेनु 20,000 टंका आमे कौटू आनी आम कौन कौन कि जॉब फॉब कर कौट पैसा देके आनी मना करदेनु आम पलि आसनु घर को मो घरे भी आसिक आमको बुझेले एमती सेमती करने तुम किसी असुविधा हेबनी कहले हूँ किसी असुविधा हेबनी माने तुम काम कर माने गोटे सप्ताह तुम पैसा पाइज गोटे सप्ताह 2400 टंका तुम पाइज 2400 ରୁ 2400 डबल है तुमको आसो माने 4,800 टंका होगा 2400 टंका करदे 4,800 आम कौन लोभ टे माने 4,800 टंका है गोटे सप्ताह घरे बसिक आम पाइमु से भी आमको कही ना 2टा पिला देने तुमको पैसा आसो बोली 2टा पिला भी मसे लगिपारे 2 मासे भी लगिपारे आम कौन भाविनु हाँ गोटे सप्ताह हो बस पैसाटा ना रिटर्न आउ पाइनु मु फास्ट रेजिस्टर्ड कली 600 टका देकी तापर हूँ देली 20,800 आमको कहले 20,000 जिमी दे साचु पुणी कहले 800 टका दियो मुझे 800 टका कौन पाई कि हूँ यहाँ माने 800 टका दियो तुम हम न नहीं तुम हेनी आम कौन कर 20 बर्तमान आम चाहूँ आम जो देचु के सब मिसई देला बेलू 21,000 माने 400 टका आम से केमी पाइमु माने आम घरे आमको कहले माने हूँ तुम कान फुल बिक्री करके आमको दियो आम सी कहले मुझे सेमती कान फुल बिक्री करके देथि मोर एगुण 3 हल कान फुल मुझे आम कौट कान फुल बिक्री कर कहते आम पैसा पत्र के देते आम जानु कि चिन्हनु ये कथबार्ता कर आम कत शाढ़ी भी अच्छी आम ना ये आसिक आम देलु गोटे गाँव अन्य गाँव को एपरी होइथिला किछि महिला टंका देइथिबा देखि सेही गाँव आउ किछि महिला मध्य समान भाव में लोभ देखाई टंका नेबाकू उद्यम करथिबा कुहा जाउछि। घटना संपर्क में खबर पाइबा परे किछि लोक सेठारे पहुंचथिले सेठारे महिला मानकू एने पचरा उचरा करा जिबा सह संपृक्त व्यक्ति मानकू अटक रखा जाइथिला परे पुलिस को खबर दी जाइथिला तेबे पुलिस घटनास्थल में पहुंची व्यक्ति मानकू थाना को नहीं सेमानक विरुद्ध एक मामला रुजु करी परे तांकू कोर्ट जन कर जाइछि। मो ना अनुसया जेना मो घर धामनगर भंडारीपति मुझे बिजनेस 5 मास है कनी 5 मासर मुझे बिजनेस को गली मत नदी गाँव जड़े सुषमा मैडम बोली सी मत कार्ड देते मत डकई अमके जगार प्रोग्राम हो भद्रक संपर्क होटेल से डकई मत मसे काल बीतेदेले मुझे गनी नहीं मुझे गोड़ खराब थी रिटर्न पाई मुझे लोक जोड़ी से पैसा पाई 500,000 एरकम पाई धर 2टा लोक जोड़ी मु खर्च के पैकेज किनी 21,000 700 केते टका मोर मने नहीं किनी पाई 12,000
ଆଜି ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଧର ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଛି ସେ ଲୋକ ସବୁ ଇନକମ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଲା ସେମାନେ କାହାକୁ ଧରିବେ ମୋତେ ଧରିବେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି କି କ'ଣ ମୋତେ ମୋ ସାଇଡ଼ ଲୋକ ଯେତିକି ସବୁ ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏଠିକି ତୁ ଆସେ ତୁ ଆମ ପଇସା ତୁ ଦେବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଆଉ ଦେମି ପଇସା ଦେବେନି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧର ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦେମି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଚୟ? ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଘର କୋଉଠି? ଧାମନଗର ମୁନ୍ସିପାଟନା। କ'ଣ ହେଇଛି ଥାନା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ହୋଟେଲ ଧାମନଗର କହିଲେ ଆଉ ତମେ ବିଜନେସ୍ କରିବ କି କିଛି କାମ କରିବ ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଘରେ ବସୁଛୁ ଯେହେତୁ କାମ କରିବୁ ଆମକୁ କହିନଥିଲେ ଯେ ପଇସା ନେଇକି ତମେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉ 200 ବିବିର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିନେ ଆଉ ତୁମକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶାଢ଼ୀ 3ଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର୍ ମିଳିଛି କହିଲେ ଅର୍ଡ଼ର କର ଆଗର ନେଇଗଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ନେଇଗଲେ ନେଇଯାଇକି ପଇସା କଥା କିଛି କହିନଥିଲେ ପଇସା ଯେମିତି ଆମେ ପଚାରିଲୁ କେତେ ନା 20,800 ଟଙ୍କା ମାନେ 20,800 ଆପଣ ଆଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ବା 600 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ପଇସା ନା 21,400 ଦେବ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ ହେବନି ଦିଦି ନା କମ୍ ହେବନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 20,800ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ ବନାରସ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ ତୁମେ ବି ବାହାରେ କିଣୁଛ କିଛି ପାଉନା ଏଇଠି କିଣିଲେ ତୁମକୁ ସପ୍ତାହକୁ 2,400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ ଫାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ 2,400 ମିଳିବ ତାପରେ 2,000 କତରୁ ସପ୍ତାହ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିନୁ ଆମେ ମନା କନୁ ନା କରିବୁନି ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଘରକୁ 6 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି 6 ଥର ବୁଝେଇଲା ପରେ ଆମେ କନୁ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଛି 21,400 ମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ 3ଟା ବ୍ଲେଜର୍ ପାଇଁ 20,800 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ପଇସା 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୋତେ 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗର ମନା କଲି ନା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ମୋତେ ପଇସାରେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଦିଅ ସେ ଏଠି ମାନିଲେନି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି ମୁଁ ଯାଇକି ସମ୍ପର୍କ ହୋଟେଲ ଭଦ୍ରକରେ କହିଲି ନା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ପଇସାଟା ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ନ ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ ବି ଉଠେଇଲେନି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛବିଲତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭଣ୍ଡାରୀପତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଧରିନୁ ସେ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୌଶଲ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିଛୁ ଆମ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଧରିଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପଇସା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁନୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଏ ଶାଢ଼ୀ ଦାମ 21,400 ଟଙ୍କା ନେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ପଇସାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବି ଥାନାବାଲାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା କେତେ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସେପଟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ଫିରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।